Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal i u novi video u kom ću vam pokazati kako sam napravila dizajnerska vrata za IKEA Bili policu. Uživajte! Za otvorenu IKEA Bili policu odlučila sam da napravim vrata koja će pokrivati donje dve police na svakom od ovih komada. Okvir vrata sam pravila od medijapana debljine 18 mm koristeći drvene tiplove prečnika 6 mm i mesingane šipke prečnika 1 cm. Prva vrata koja sam sastavila su bila eksperimentalna u smislu da sam tražila najoptimalniji način da na svim ovim elementima obeležim mesta na kojima ću ubacivati drvene tiplove i mesingane šipke. Tako da ćete na preostalim elementima koje ću prikazati u ovom videu dati rešenja do kojih sam na kraju došla. Moja ideja je bila da na okviru od medijapana na bočnim stranama napravim mesta za drvene tiplove i mesingane šipke. Naravno, da bih to izvela, morala sam prvo da probušim otvore na tim pozicijama, tako da je prvi korak bio da se sva ta mesta obeleže simetrično i pravilno. Na kraju se ispostavilo da mi je najjednostavnije bilo da napravim jedan šablon sa pozicijama za bušenje. Te pozicije sam prvo iscrtala na jednom komadu krep trake, a zatim od jedne furnir trake isekla komad koji je bio precizno u širini i dužini ovog vertikalnog elementa za okvir. Na njega sam zatim pomoću šila prenela sve pozicije na kojima treba da se nalaze tiplovi kojima se spaja okvir, zatim drveni tiplovi prečnika 6 mm, a u sredini i pozicija za mesinganu šipku prečnika 10 mm. Kada sam obeležila ta mesta na šablonu, kroz njega sam automatski obeležila i pozicije na prvom vertikalnom komadu. Ovdje je bilo važno da na svakom elementu odmah označim da li je to leva ili desna strana okvira i gde se nalazi gornji, odnosno donji element vrata. Strogo sam vodila računa o tome kako ovaj šablon preslikavam na svaki deo, tako da sam ga simetrično prenosila na levu i desnu stranu. Kada sam obeležila sve pozicije na bočnim elementima, isto to sam uradila i na poprečnim komadima na koje dolaze drveni tiplovi kojima će se oni spajati sa dužim elementima i tako formirati okvir. Za ovo obeležavanje sam koristila manji deo istog šablona i ovdje je svaki komad bio jasno obeležen da li se nalazi na levoj ili desnoj strani, kao i da li ide na gornji ili donji deo rama. Isto sam imala označeno i na samom šablonu od furnir trake. Naredni korak nakon obeležavanja bio je bušenje svih ovih otvora. Da bih mogla precizno da bušim vertikalne pozicije, prvo sam napravila jedan pomoćni element na stolu. Šrafovima sam pričvrstila dva manja komada letvice za sto kako bih mogla preko njih da stegom fiksiram svaki od ovih poprečnih elemenata vrata. Sve sam nivelisala libelom i zatim burgijom prečnika 8 mm bušila ove otvore. Sa strane možete vidjeti da sam dodatno sve ove elemente poduprla jednom stolicom i kantom kako bih bila sigurna da se ništa neće previše pomerati tokom bušenja. Za burgiju prečnika 8 mm sam imala graničnik, tako da sam precizno odredila dubinu do koje treba da bušim. Kada sam završila sa poprečnim elementima, prešla sam i na bušenje dužih vertikalnih elemenata. Ovo sam radila na stubnoj bušilici i također sam prvo sve izbušila burgijom prečnika 8 mm. Napravila sam i jednu vrstu vođice od drugih komada medijapana, tako da sam poziciju elementa koji se buši lako mogla da
odredim i samo duž nje pomeram komad koji se buši. Nakon ovoga sam izbušila i otvore burgijom od 10 mm, a nakon toga i sve otvore burgijom prečnika 6 mm. Za njih nisam imala graničnik, tako da sam dubinu bušenja obeležila lepljenjem krep trake na samu burgiju. Naredni korak je sečenje drvenih tiplova prečnika 6 mm na odgovarajuću dužinu. Pošto su one dužine 1 metra, sve sam ih isekla na 3 jednaka dela, dakle na otprilike 33 cm. Dolazimo sada do koraka formiranja okvira. U sve otvore sam prvo sipala lepak za drvo. Preporučujem da se koristi lepak koji je u pakovanju sa preciznim vrhom za nanošenje. Na delove za spajanje sam stavljala drvene tiplove prečnika 8 mm, a zatim i ostale elemente rasporedila prema predviđenom planu. Mesingana šipka dolazi u sredinu, a na preostalih 8 pozicija dolaze drveni tiplovi prečnika 6 mm. Zatim sam lepljenje ponovila i na suprotnoj strani i konačno spajam kompletan ovaj okvir. Odmah nakon spajanja pamučnom krpom brišem sav višak lepka koji iscuri. Sljedeći korak je stavljanje svih ovih okvira u stege. Da se međusobno ne bi zalepili jer može doći do dodatnog curenja lepka, između svakog okvira sam stavljala najlonske kese. Zatim sam pomoću ostataka dasaka sve ove okvire pričvrstila stegom i ovo sve ostaje da se dobro stegne preko noći. Nakon toga dolazi i korak kada konačno skidam nalepnice sa medijapana. Ovo nisam radila ranije zato što sam željela da tačno znam koja mi je prednja, koja zadnja strana svakog elementa, baš zbog svih pozicija koje su mi bile potrebne da znam prilikom bušenja. Zatim sledi gitovanje svih spojeva. Koristim akrilni git za drvo u boji hrasta, a kada se git osušio, sve sam izbrusila šmirglom granulacije 120. Sljedeći korak je da se na vratima probuše mesta za šarke. Zbog pozicije vrata koristim ravne šarke. Napravila sam jedan manji šablon od medijapana kako bih što brže i preciznije prenijela centar bušenja za šarku. Ta pozicija je teme pravougaonika dimenzije 23 x 100 mm i simetrično je prenosim sa jedne i sa druge strane okvira. Pomoću stubne bušilice i burgije prečnika 35 mm izbušila sam sve ove otvore. Nakon toga prelazim na farbanje drvenih tiplova koji se nalaze u okviru. Za ovo sam koristila sunđerčić i lazurni premaz u boji hrasta. Postupak farbanja drvenih tiplova sam ponovila 2 puta. Sledi priprema hrastove furnir trake širine 45 mm koju sečem na dužinu od 68 cm. Da bi ovo merenje išlo brže, na sto sam zalepila krep traku na kojoj sam obeležila tih 68 cm. Bilo mi je potrebno ukupno 36 ovih komada kako bih imala dovoljno materijala za pokrivanje svih vrata. Da bih lakše sušila furnir traku nakon farbanja, na policu sa plafona sam zakačila žicu pa sam pomoću štipaljki kačila svaki komad furnir trake. Svaku traku sam premazala lazurnim premazom u boji ebanovine i zatim je kačila na žicu tako da sam sve ove elemente mogla da ofarbam odjednom i da ne zauzimam ostali prostor koji će biti potreban za rad. Postupak farbanja sam ponovila ukupno 2 puta tako da je krajnji finiš crna boja sa sjajem. Sada prelazimo na pripremu ramova za farbanje. Morala sam svaku šipku koja se nalazi u ramu da zaštitim krep trakom u delu koji dolazi uz sam ram i ovo je posao koji svakako zahteva malo strpljenja. Da bih ubrzala postupak farbanja, na stolove sam stavila letvice za koje sam zalepila drvene štapiće zato što sam odlučila da ramove naslanjam na njih jer ću tako da obezbedim što manju površinu na kojoj će se ofarbani elementi oslanjati.
Tako sam mogla malo da ubrzam ceo postupak farbanja. Kadicu za farbanje pripremam tako što je stavljam u najlon kesu, a zatim preko svega toga postavljam i jednu foliju, tako da se kadica ne prlja, a ostatak boje kasnije može lako da se vrati u originalnu posudu. Također pripremam i moher valjak tako što ga oblepim krep trakom koju odmah zatim skinem. Na taj način se uklanjaju sve slabo vezane dlačice sa valjka kako se ne bi lepile za površinu koja se farba. Prvo sve farbam osnovnim premazom, odnosno Tikurila Otex primerom u crnoj boji. Koristim četku za teže dostupne delove, a valjkom prelazim preko svih ravnih površina. Kada sam svih 6 ramova ofarbala sa jedne strane osnovnim premazom, prvi ram se već dovoljno prosušio da sam mogla da ga okrenem na drugu stranu i tako sam u jednom danu uspela da sve okvire ofarbam osnovnim premazom, a zatim sutradan nakon 24 sata prelazim na farbanje pokrivnom bojom. Tikurila Valti Opak, boja za drvo, je suva na dodir nakon 2 sata, tako da sam u ovom slučaju na svaka 3 sata dolazila, okretala okvire i tako u jednom danu uspjela da ih ofarbam u 2 sloja i sa jedne i sa druge strane. Kada su svi slojevi boje bili suvi, dolazimo i do koraka kada sve ovo treba sklopiti i doći do konačnog oblika ovih vrata. Prvo je naravno bilo potrebno ukloniti krep traku sa svih tiplova i šipki, a nakon toga postavljam, odnosno bušim mesto za ručke. Pošto sam odlučila da stavim dugme ručku, bilo je potrebno da se probuši samo po jedna rupa na okviru. Na komadu medijapana beležila sam poziciju 3x4 cm koju sam simetrično postavljala na krila koja idu na levu, odnosno desnu stranu i tako brzo izbušila sve ove otvore. Ovdje je važno da napomenem da ispod mesta bušenja obavezno stavite neki komad letve kako bi postojao otpor sa donje strane i da se ne bi napravilo oštećenje na komadu koji se buši. Sada prelazimo na slaganje furnir trake. Zamišljena je tako da se naizmenično prepliće oko ovih šipki i u svaki okvir ukupno staje 6 ovih traka. Njih sam sa svake strane okvira pričvrstila heftalicom i dodatno učvrstila čekićem, budući da je medijapan tvrd materijal pa se ne desi uvek da svaka klamerica lepo uđe iz prvog puta. Zatim skalpelom zasecam delove furnir trake koji se ne preseku odmah, nego ih prelomim preko mesta gdje je prešao skalpel i zatim još jednom odsečem višak svih ovih traka tako da rezovi budu ujednačeni. Na kraju možete vidjeti kako okviri izgledaju sa prednje i sa zadnje strane kada su furnir trake postavljene. Pre same montaže ostaje još jedan korak, a to je postavljanje šarki. Šarke postavljam na pozicije koje sam prethodno već pripremila i potrebna je jedna letva koja služi za pozicioniranje kako se šarke ne bi iskrivile prilikom pričvršćivanja. Pre toga burgijom prečnika 2 mm potrebno je probušiti mesta kroz koje idu šrafovi, a zatim šrafovima 3x16 mm pričvršćujem šarke za okvir vrata. Sledi i korak pričvršćivanja vrata za police. Pronašla sam 3 knjige koje su mi bile taman na odgovarajućoj visini, tako da su mi one olakšale pozicioniranje i držanje vrata dok ih ne pričvrstim. Vrata prislanjam uz samu policu i markerom obeležavam mesta gdje treba da pričvrstim svaku šarku za policu. Zatim burgijom prečnika 2 mm bušim otvore u polici, usisavam prašinu i nakon toga pričvršćujem šarke, odnosno vrata za samu policu. I na kraju ostaje još da se pričvrste ručke.
Billy polica je sada dobila svoj konačni izgled. Podsjetit ću vas kako je izgledala pre i kako izgleda sada. Ukoliko vam je ovaj video bio inspirativan i koristan, pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj konačni rezultat. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. Mi se vidimo uskoro, do tada pozdrav!